مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن مباشرة إلى مباني الإدارة العامة للصحة العمومية لننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، السادة الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا في بلدنا. وتتميز اليوم بتسجيل 91 حالة جديدة كلها حالات مخالطة، كما تتميز بتسجيل 138 حالة شفاء ولله الحمد. رحل اليوم جراء هذه الجائحة شهيدان، نترحم على أرواحهما ونرجو الله أن يتغمدهما بواسع رحمته. إذن عدد الحالات في البلد وصل إلى 5446 منذ بداية الجائحة، من بينهم 5143 من المخالطين، 147 من الحالات المجتمعية، و156 حالات وافدة. كما بلغ عدد حالات الشفاء 2501، ورحل 149 شهيد جراء هذا المرض، يرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة لهذا اليوم 2796، من بينها 2337 بدون أعراض، و445 لديهم أعراض خفيفة، و5 يحتاجون الرعاية. أما الفحوصات فبلغ عددها منذ البداية 51295، منها 766 فحص تم إجراؤها خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وفيها 192 فحص للمتابعة و574 للتشخيص. تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 91 فحص من الحوض الشرقي، 7 من الحوض الغربي، 5 من العصابة، 39 من البراكنة، 12 من الترارزة، 8 من أدرار، 35 من نواذيبو، 8 من تقانت، 8 من قديماقة، 5 من تير الزمور، و4 من ينشيري، 184 من نواكشوط الغربية، 208 من الشمالية، و252 من الجنوبية. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي: 3 من تنبتقة، حالة من العيون، حالة من بومديد، حالة من كيفا، حالة من مباني، حالة من نواذيبو، 5 حالات من القصر، 3 من السبخة، 6 من تفرق زينة، 10 من دار النعيم، 7 من تيارت، 17 من توجونين، 27 من عرفات، و8 من الرياض. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 91 nouveaux cas, tous des cas contacts, mais également par la guérison de 138 patients. Et on déplore le décès de 2 malades qui étaient atteints de cette maladie. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 5446, dont 5143 de contacts, 147 communautaires, 156 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 2501 et on déplore le décès de 149 patients suite à cette maladie. Aujourd'hui, le nombre de cas actifs est de 2796, dont 2337 asymptomatiques, 454 avec des signes légers et 5 nécessitant un suivi régulier. Quant aux tests, on en a réalisé depuis le début de la crise 51 295 tests. Pour les dernières 24 heures, on en a fait 766, dont 192 tests de suivi et 574 de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions: 91 du Hod Sharqi, 7 du Hod Gharbi, 5 de la Saba, 39 du Brakna, 12 du Trarza, 8 de l'Adrar, 35 de Nouadhibou, 8 du Tagan, 8 du Guidimaka, 5 de Tir Zamour,
4 d'Inchiri, 184 de Nouakchott-Ouest, 208 du Nord et 152 du Sud. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a, 3 de Timbadra, 1 de Dayoun, 1 cas de Boundé, 1 de Kifa, 1 de Mbagne, 1 de Nouadhibou, 5 cas au Ksar, 3 à Sebkha, 6 à Tevraghzena, 10 à Darnaïm, 7 à Teret, 17 à Toujounine, 27 à Aravat et 8 à Riyad. نختار اليوم نلفت الانتباه على أن مازالت لا تخلق حالات وفيات للأسف على المستوى المجتمعي. تخلق حالات وفيات في البيوت كيف هاي الحالات 2 اليوم اللي عندنا الوفيات اللي اليوم كلهم إيجاب للمستشفى في اللحظات الأخيرة، وللأسف لا تتمكن الأطقم الصحية من إنقاذهم. وهذا راجع لا ندري بالضبط ما أسبابه، إلا أن نختار بعد نذكر المواطنين على أن وعد للتحسينات كبيرة في مجال التكفل بهذا المرض، وفم علاجات تتخذ. صحيح على أن العلاجات ياسر فيها تعود علاجات عرضية، يا غير اللي الأعراض هي اللي مع مولانا هي اللي تقتل المرضى، وبالتالي ذيك الأعراض كاملة بعد عندها علاجات وإجراءات ياكنها قد صح التكفل بها. إذن راجين المواطنين على أنهم راجين منهم ياسر من الإقبال على المؤسسات الصحية، وخاصة بالنسبة للحالات اللي تكلمنا عنها اللي تتعقد عندها حالة المرض عند الأشخاص المسنين، عند الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، عند النساء الحوامل المصابات بفقر الدم، عند الأطفال المصابين بسوء التغذية. هذا هو الأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وضعف في أجسامهم، قد تتعقد لديهم الإصابة بكوفيد 19 وقد تودي بحياتهم، وهذا يخلق نارا تعقيدات هذا المرض اللي ياسر فيها بعد عندها علاجات، أكسجين، أدوية موجودة، أطباء يسهروا على عدد المرضى، وبإذن الله اللي مكتوبة له الحياة عندهم الأسباب لإنقاذه. وبالتالي على الجميع أن يلجأ إلى هذه الأسباب وأن يستخدمها، ونرجو من الله التوفيق في شفاء كل من احتاج لهذه العلاجات. Je voudrais rappeler aujourd'hui le message relatif au recours aux services de santé. Malheureusement, nous continuons à observer des décès qui surviennent pratiquement au niveau de la communauté, parce que soit ils surviennent dans les maisons au niveau communautaire, soit ils surviennent dans les structures hospitalières, mais quelques heures après l'arrivée des malades. Donc, ce sont des malades qui sont amenés dans les structures de santé tardivement, dans une situation désespérée, et que les équipes de santé n'arrivent pas à sauver. Or, nous avons quand même des possibilités de prise en charge de ces malades. Nous avons des équipes de santé qui sont là, dans les hôpitaux, dans la réanimation. Dans chaque hôpital, il y a un nombre de lits qui est dédié aux malades Covid, et il y a des équipes qui s'en occupent. Il y a des médicaments, il y a des équipements pour réanimer, pour sauver des malades. Et donc, dans ce contexte, il n'y a pas de raison que des décès continuent à survenir de cette manière, soit dans les maisons, soit quelques heures après l'arrivée à l'hôpital, parce que tout simplement, les gens ne font pas recours aux services de santé et surtout ne font pas recours à temps. Or, il y a des personnes, on les a qualifiées, on a beaucoup communiqué par rapport à ça. C'est des personnes âgées, c'est les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est les femmes enceintes qui ont une anémie sévère, c'est les enfants qui ont une malnutrition. Et donc ces sujets ont des organismes affaiblis. Et donc cette maladie, cette infection Covid
risquent de se compliquer chez eux et risquent malheureusement de les emporter. Alors, j'en appelle vraiment à tous les citoyens de prêter attention à la situation de ces personnes et dès qu'elles représentent n'importe quel signe, qu'on demande les soins, qu'on demande d'abord à les tester au Covid et s'ils s'avèrent positifs, qu'on les amène dans les structures de santé parce que leur état de santé peut se dégrader à n'importe quel moment de manière progressive, rapide et c'est pour cela on demande à ce que ces personnes soient sous l'observation du personnel de santé et donc dans les structures hospitalières. Sur ce, je vous remercie. Il a dit Inch'Allah.